दुनिया रे बहुत गुड़िए हॉन्टेड जगह अच्छी हेले आज आम इंडियार एमिति किछि हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करिबा। लक्षाधिक लोकंक अनुभव पर ही एही जगह गुडी को हॉन्टेड बोली मानि निया जाइछि। एही वीडियो सेही लोकमानंक पई जेउ माने भूत प्रेत उपरे इंटरेस्ट रखंती आउ जेउ माने विज्ञान उपरे भी किछि जिंस अछि बोली जानिबा को चेष्टा करंती। चलो आज यही हॉन्टेड प्लेस गुडी को एक्सप्लोर करिबा। निज हृदय को मजबूत करी एही वीडियोर मजा नियंतु। नंबर 1 भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान रो भानगढ़ आगरु गोटे विकासशील गाँ थिला। समय अनुसार एही जगार एमिति परिवर्तन देखा देला जे एबे एठारे गोटे भी मनीष देखिबा को मिलंती नै। भानगढ़ रो थिबा भानगढ़ किला द भानगढ़ फोर्ट भारतर सबुठारु बड़ हॉन्टेड प्लेस रो लिस्ट रे आग। राजस्थान रो यह सबुठारु पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस रे प्रसिद्ध। दिन समय रे यह एक टूरिस्ट प्लेस बट जेतेबेले संध्या होई जाए यह एक हॉन्टेड प्लेस होई जाए। एमिति कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एही फोर्ट रो टिके दूर रे एक बोर्ड रखिछि जेउथिले कि भानगढ़ गोटे हॉन्टेड प्लेस बोली लिखा जाइछि। एठारे सूर्य उदयर पूर्वरु आउ सूर्यास्तर परे काहारी को एही फोर्ट पाखकु जिबाको मना करा जाइछि। जदि तमे एही नियमर उल्लंघन करिवो ताले भारत सरकार तम उपरे कड़ा जरिमाना करि परिबे। भारतर एटा गोटिए ही प्लेस जहाको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक हॉन्टेड प्लेस बोली डिक्लेयर करिछि। एमिति मानि निया जाइछि जे जदि कोनोसी मनीष सूर्यास्त परे एही फोर्ट भीतर को जिवो ताले केबे आउ बाहर को आसी परिबो नाही। एही फोर्ट रो पाखापाखी लोक माने कहंती जे राति रे एही फोर्ट रो भयानक शब्द सहित किए डाकुथिबार शब्द मध्ये सुना जाए। नाच गीतर शब्द मध्ये सुना जाए। जेमिति कि सेठी गोटिए नुह बहुत गुडी आत्मा अछंती। आहुरी विचित्र चिल्लेइबार क्रंदनर शब्द मध्ये सुना जाए। केते लोक माने कहंती जे सेमाने जने स्त्री को सेठारे देखिचंती। कुहा जाए जे से किला रे राजकुमारी रत्नावती रहुथिले। से बहुत सुंदर और आकर्षणीय थिले। जेतेबेले से 18 वर्षर होई जाइथिले सेतेबेले देशर प्रत्येक कोण अणुकोणर राजा माने तांको सहित विवाह करिबा इच्छा नै कि आसीथिले। तांको भितरे गोटे कला जादूगर मध्य थिला। से रानी को कौनसी भी शर्त रे पाइबा को इच्छा करुथिला किंतु कला जादूगर को केही पसंद करू नथिले। रानी मध्य तार कलाकार नाम विषय रे जानिथिले सेहिति पई से ता आडको टिके भी आकर्षित नथिले किंतु से रानी को कौनसी भी शर्त रे पाइबा को इच्छा करथिला। रानी को मध्य जाई कि विवाह प्रस्ताव देइथिला किंतु रानी ता विवाह प्रस्ताव रे राजी होई नथिले। तार एही इच्छा जोगु से कला जादूर साहाय्य नेला। दिने राजकुमारी इतर किनिबा को बाजार को जिबा समय रे परिस्थितिर फायदा उठेई से राजकुमारी को इतर रे मंत्र द्वारा किछि छिंची देइथिला। जेतेबेले भी राजकुमारी से इतर को निज देह रे लगायंती सेतेबेले राजकुमारी से जादूगर आडको आकर्षित होई जांती। एमिति किछि दिन चलिला। राजकुमारी को किछि जिनिस एमिति देखिबारु से संदेह करिले। राजकुमारी तांकर गुप्तचर मानकठारु से जानि पारिले जे इतर रे मंत्र छड़ा जाइछि बोली। राजकुमारी से इतर थिबा पात्रटी को तळे फोपाडिबा मात्रे से गोटे बड़ पत्थर जाई पडिला। इतर रे थिबा मंत्र द्वारा पत्थरटी आकर्षित होई से कला जादूगर उपरे मारी गेला। से कला जादूगर मरिबा आगुरु अभिशाप देला जे एही गाँ रे केही शांति रे रही परिबे नाही। एही घटनार वर्षे परे ही मुगल माने एही किला रे आक्रमण कले। सबु लोकंकु मारी देले। ता सह राजकुमारींको कक्षरे पसी राजकुमारींकर मध्य हत्या करथिले। स्थानीय लोक माने एबे भी कहंती जे राजकुमारी रत्नावतींकर आत्मा एबे भी एही किला रे अछि। अभिशाप परे बहुत थर फोर्ट को रिनोवेशन पई काम करे जाइछि।
ବଟ୍ ସବୁଥର ରହସ୍ୟମୟୀ ଭାବରେ ବୋଟ୍ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନହେଲେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଜଣା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ମସୁରୀ ସାଭୟ ହୋଟେଲ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମସୁରୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ, ଯାହାକି ଦ ସାଭୟ ହୋଟେଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭାରତର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। 1911ରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟମୟୀ ଭାବରେ ଏହି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାଗାରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଥାର ଜରିଆରେ। ସେହି ରାତି ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। ସକାଳେ ଯିବା ସମୟରେ ଗାର୍ଡେନ୍ସଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଗାର୍ଡେନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ୍ସ କହିଲେ କି ତମେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଯାଅ, ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ପଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡେନ୍ସଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଆସିଲେ ଗାର୍ଡେନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗାର୍ଡେନ୍ସଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗାର୍ଡେନ୍ସଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବେ ବି ସେ ହୋଟେଲରେ ଅଛି। ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପେ ଆପେ କବାଟ ଖୋଲିଯିବା, ଜିନିଷ ସବୁ ଅଚାନକ ଫୋପାଡ଼ି ହେବା ସହ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଜୀବ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ଏମିତି ଲାଗେ କି କିଏ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଡେନ୍ସଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସଙ୍କର ବି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, NH-17 ହାଇୱେ ଗୋଆ। ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଗୋଆ ଓ ଗୋଆ ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି NH-17 ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ। ଭୟାନକ ରାସ୍ତା କଥା ତ ତମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଥିବ, ବଟ୍ ଏହା ହେଉଛି ଅସଲି ଦୁନିଆର ଭିତିଆ ରାସ୍ତା। ଦିନ ବେଳେ ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ରୋଡ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଏହା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ହାଇୱେର ଗୋଟିଏ ଫେମସ୍ ଘଟଣା ଅଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କପଲ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କପଲ ଜଣକ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ର ୱାଇପର ବି ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାର୍ରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଚାନକ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଫୋନରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନଥିଲା। ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମିତି ଡରିକି ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ବସିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ କାର୍ର କବାଟ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିର ବେକସାରା ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କେହି ତ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ଏମିତି କିପରି ହେଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏପରି କରିଛି। ସେହି ରାତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଯାଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାରା ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଲିଫ୍ଟ ମାଗେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ବି ନ ଚିହ୍ନିଥିବା ଅଜଣା ମହିଳାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଜିନିଷକୁ ନେଇ
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।